अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बाहर देखो कितना अंधेरा दिख रहा है ना, क्योंकि पता है क्यों दिख रहा है, क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 5:40 हो रहे हैं। हाँ, और 5:40 इतना जल्दी उठने का नहीं, उठना का तो रोज़ ही है, लेकिन आज कोई और भी उठा है। ये देखो, ये उठे। क्यों उठे पता है? हाँ, क्योंकि जा रहे मेरे को छोड़ के अकेले अकेले घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग। चाय पी हेलो रहे। फ्रेंड्स, चाय पी लो। अकेले अकेले घूमने जा रहे। कैसा अच्छा लगता है ऐसा, बीवी को छोड़ के अकेले घूमने जाने के लिए। नहीं, पहले मैं अकेला घूम के आऊँगा, देखूंगा कैसा है जगह, फिर तुम लोग को लेके जाऊँगा। देखो क्या बोलूँ। चलिए ठीक है, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो बोले मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए वहाँ पे भी जाके वीडियो बनाऊंगा। कंटेंट देंगे तेरे को, कंटेंट हम्म, मास्टर शेफू व्लॉग के लिए सब्सक्राइब करो। ठीक है ठीक है। ये देखो, ये भी उठकर आ गई, क्योंकि ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। सिर्फ हम दो बेचारे घर में रहने वाले। तैयारी चल रही है फटाफट फटाफट से निकलने की। पहुँचना था 5:45 बजे 6 बजे घर पर। हाँ, और ना हालांकि 4:30 बजे हम लोग उठे हैं, फिर भी मैं उठ गई 4:30 बजे, इनको 4:45 बजे उठा दी थी। तो फाइनली अभी वो निकल गए हैं। अब लविशा की फटाफट से तैयारी करना है। और आज दरअसल इन लोगों का ट्रिप है, इनका ऑफिस का फील्ड ट्रिप है और लविशा का स्कूल का फील्ड ट्रिप है। तो आज दोनों के भी ट्रिप है। अलवीना का नहीं है अभी, उसका बाद में है। तो आज ये दोनों भी मतलब बाहर निकल गए हैं। बस अभी लविशा की तैयारी करती हूँ फटाफट से। बस की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं सबसे लास्ट आया, मेरे लिए पूरी बस रुकी हुई थी। Keep quiet on the rapid. Stop, my friend. Stop. Stop. जब मैं बोलूंगा तभी चलाने भाई लोगों। एंड हेलो मैम, आपका लेफ्ट फीट आगे लॉक होगा, राइट फीट पीछे लॉक होगा। यस गुड। ओके टीम, पैडल फॉरवर्ड। कम ऑन टीम, बॉडी को मूव करो। चाहिए फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बॉडी को मूव करो यार। कम ऑन। अरे गुड, अभी आए ना। ओके स्टॉप। अरे स्टॉप। थांबा थांबा। अभी ठीक है, अभी शाम को चलने के साथ नहीं है। ओके लेट्स गो, पैडल फॉरवर्ड। कम ऑन टीम, पैडल फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड गाइस, फास्ट 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 फॉरवर्ड। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। ओके फॉरवर्ड टीम, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। ओके स्टॉप स्टॉप गाइस। ओके लुक हियर, हेलो टीम, इधर देखो, हेलो। ओके गुड।
रैपिड करो Come on team, forward, fast, fast. Hello sir. Forward guys, forward. Hello, forward yaar. Okay, stop. Ready है? Okay, 1, 2, 3 and down. चलो. पूरा सर पानी के अंदर. चलो, come on. सर पूरा सर पानी के अंदर. Good. चलो. हेलो आप करो. अरे मैं जाऊंगा. हाँ जाओ. 1, 2, 3 and down. Good. चलो जिसको करना है come on. Good. चलो एंड अप बैक. ओके टीम लुक इधर. गिरी. ओके हेलो मैं बोलूंगा हिप हिप हुर्रे. उसके बाद हाउस द जोश हाय सर. ठीक है तो साउंड के साथ. जैसे साउंड अभी हो रहा है. ओके टीम हिप हिप हुर्रे. ओके टीम हाउस द जोश हाय सर. हाउस द जोश. गुड. बैक टू पोजीशन टीम. I don't know. देखता हूँ कितना खतरनाक स्टंट ही करवाते हैं. ये लेकिन टफ था. Okay, let's go. Paddle forward. चलो यार. Paddle forward. Please sound नहीं. बिल्कुल भी नहीं. Come on, fast forward, fast. चलो, fast. Okay, stop. Okay, team, paddle forward. चलो, fast forward यार. Fast forward, my friend. Okay, stop. Okay, get down. Okay, get back. Hello, sir. क्या मजाक है यार? Get down बोलो. Get down क्यों नहीं हो रहे? Okay, guys, ready? And block your feet. अपना फैन ब्लॉक कर लो. मजे करने तो साउंड कम. एंड गेट डाउन का मालूम है ना. ओ किधर गिर रही? नहीं वो देखो ना झाड़ के अंदर. जामुन खा के आएंगे वो. नहीं अब तो खत्म हो गए जामुन थे पहले. ओके पैडल फॉरवर्ड. अभी तो रैपिड आ रहा है मैम. अब रैपिड के बाद हो सकता है जो. ओके स्टॉप. खंबा इकड़े. ये सीखा मैं 2-3 साल में. नहीं बोलेगा अभी नहीं. आगे बोलेंगे गेट डाउन. ओके टीम पैडल फॉरवर्ड. ओके स्टॉप. चलो भाई चलो. ओके पैडल फॉरवर्ड. फास्ट चलो. फास्ट फॉरवर्ड गाइस. फास्ट. ओके स्टॉप. ओके टीम पैडल फॉरवर्ड. फॉरवर्ड.
Forward, forward, forward. Okay, stop, please, stop. Stop. Okay, team, paddle forward. Forward, guys, forward, forward. Forward, guys, forward, forward, forward. Okay, stop, stop. Stop. Stop, stop, stop. चलो चलो हनी चलो लेट्स गो स्टॉप स्टॉप उनको बोला यार हनी हनी सिंह यो यो चलो लेट्स गो पैडल फॉरवर्ड कम ऑन पैडल फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड लेफ्ट वाला क्या कर रहा फ्रंट भाई स्ट्रॉन्ग मैन कम ऑन फॉरवर्ड 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 Okay, team, get down, get down, get down, get down. Okay, get back, get back, get back. Get back. Okay. Oh. Okay, all back pedal, all back, all back, all back, all back. All back pedal. All back. All back. Okay, stop, stop. Okay, left वाले चला, only left वाले forward करो. Forward, forward, sir. Okay, चलाओ सभी लोग चलाओ. Forward, 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 forward. Hello, forward यार. Forward. Forward guys. Okay, stop, 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 stop. मैम बाहर बैठो बाहर बाहर बैठो ओके गाइस लुक हियर हेलो ओके इधर देखो इधर यो कैसे लगा भाई लोगों मजा आया और खतरनाक चाहिए पैडल रखो अंदर और कूद जाओ भाई रैपिड में कूदना बोले तो एकदम दिन में सितारे दिख जाते हैं आपने किया होगा ना अरे मैम किया तभी तो बता रहे ओके लेट्स गो पैडल फॉरवर्ड फॉरवर्ड अरे दाई हटो कयाक लेके फॉरवर्ड फास्ट फास्ट चलाओ फास्ट ओके स्टॉप गुड स्टॉप ओके राइट वाले चलाओ जरा ओके स्टॉप 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 भाई लोगों रुको ओके फॉरवर्ड टीम फॉरवर्ड फॉरवर्ड कम ऑन गाइस फास्ट फॉरवर्ड फास्ट फास्ट चलाओ जरा Fast forward guys, fast! Fast forward, fast! अरे चलाओ चलाओ Fast forward, fast! Fast forward, hello, front side, चलाओ Okay, stop! Okay, team, get down, get down, get down! Okay, get back! Okay, good! Stop! 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 चलो guys, ready?
let's go. 1, 2, 3 and jump. Come on. Okay, good. ऐसी तो चाहिए एक दो. चलो 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 चलो. चलो guys, चलो come on. 1, 2, 3 and jump. एक मिनट. हाँ. चलो पहले इनको कूदो कूदो. मेरे को आता नहीं है. Hello my friend, close the rope. Close the rope. तैरने नहीं आता है. रोप पकड़ के कूद जाओ. पहले कूदो फिर रोप पकड़ना. पहले मेरे को शूज टाइट. इधर कूदो ना भाई, इधर कूदो. चलो चलो. Come on. 1, 2. कैसे भी कूदो जैसे आपकी मर्जी. चलो 1, 2, 3 and jump. Good. Okay, look here. चलो सर. चलो मैम. ये बोट ही पलटा देता हूँ मैं अभी. Okay, look here. Hello my friend. Hello. मैम. Hello. एक मिनट. ये रोप है ना जो, इसको अपना पैर निकालो. इसको अरे जाओ, मिस कर दोगे आप. हाँ भाई. चलो. 1, 2, 3 कराएंगे. चलो. Come on. चलो मैम. नहीं आगे नहीं, पॉइंट यही है. देखो इधर आ जाओ, फोटो चाहिए. पास आ जाओ, फोटो खींचेंगे जरा. और रोप दे दो इनको. हेलो मैम, रोप फेंको इनको दो. ये रोप छोड़ो मैम. हाँ नहीं, ऐसा ऐसे कर दे बस. जाओ मैम, रोप पकड़ के जा सकते हो आप. ओके लुक. हेलो सर. हेलो, कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? एक नंबर. हेलो सर. सुपर सुपर, एक नंबर. खड़ा रहे इधर ही भाई, मत जा. देखो आ गया. फुल ऑन एकदम. बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड. क्या बोल यार, थका हुआ आदमी आ रहा है. चलो गाइस. ओके 1, 2, 3 and jump. Nice. Okay. 1, 2, 3 and jump. Come on. 1, 2. चलो. वीडियो चालू है. हाँ. अरे ऐसा अलग एक. चलो. 1, 2, 3 and jump. Good. यार भाई. चलो चलो वीडियो बना रहा हूँ. वीडियो चालू है यार. हाथ पे लेके आओ. हाथ पे. चलो. यही 3-4 रास्ते. इधर से आ जाओ. चलो कौन टीम. ये देखो इतने सेल्फी से राफ्टिंग हमारे साथ करिए और आगे भाग रहे.
15 किलोमीटर रस्सी पकड़ के घोड़ा चलाया है। बैठा ना, शुरू से बैठा ना तो उसके आगे से निकल बोला भाई ये कहाँ रस्सी खिंचवा रहे हो। अच्छा था लेकिन रस्सी वाला सिस्टम अच्छा था, तो अंदर भी गिर जाओ ना तो। So guys, it's time to end the trip. ट्रैवलिंग टाइम हम लोग को टू एंड फ्रो में 4 आवर्स जाने के लिए 4 आवर्स आने के लिए लगा। एंड जो 2.5 आवर्स का राफ्टिंग का था 14 किलोमीटर्स का स्ट्रेच का, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इस ट्रिप के प्राइस या कॉस्ट के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करना है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो।